This video guys, magluluto po tayo guys ng dinuguan. So ito na guys, para saan gagamitin natin guys. Yes, bawang lang. Ito ang dugo guys. So guys, ito na guys yung karne guys. Tapos na tayo guys, mag-slice guys yan. Ginawa na natin to guys na toasted guys. So, tara guys, magluluto na tayo. Magluluto na tayo guys ng dinuguan. Yan. At tayo guys na mantika. Yung gamitin natin mantika na yung ilalabas natin mantika sa karne guys. Yan. Para mag-isa tayo ng bawang sibuyas guys. So ito guys, mainit lang. At dito guys, tulog natin guys ang bawang. Yan. Igisa natin guys yung karne guys. Tulog natin guys ang sibuyas. Yan. Labas natin guys yung amoy niya para mabango. Bago natin guys yung naan ng amoy. So yan guys, iulog na natin guys yung dugo na amoy guys. Yan. Yan. Dapat yan guys, huwag mo iwanan guys, ihalo-halo mo natin guys. Tapos guys, dapat tama lang yung apoy para hindi rin talaga sobrang sunog yung dugo. Okay guys, magtempla natin guys yung dugo guys. Lagyan natin ng daon ng laurel. Lagyan natin ng konting asin muna. Templa lang. Lagyan din tayo guys ng black pepper. At syempre guys, lagyan tayo ng magic sarap. So na natin guys para hindi masunog. So yan guys, malapit na maluto ang dugo guys. Lagyan natin yung karne guys. Yan. So yun guys, luto na guys. Lagyan na natin ng sibuyas daon guys. Yan.